heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie afgewezen om erop uit te gaan en blijvend vrucht voort te brengen, zodat mijn Vader jullie alles zal geven wat jullie hem vragen in zijn naam. Begonnen met... Sakay ka
كلنا نتقالو كنستنتنون كلنا ناي እግዚአብሔር መንፈስ ታይገብረና ይዛረበና خبرنا አምላክ ቃል እግዚአብሔር እንድሕር ከነንብብ ውዕልና ምስ ቃል እግዚአብሔር ጊዜ እንድሕር አለና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አዝዩ ቀረባና ኮይኑ ከሰማይ ስለዚህ በቃሉን መሃር አለና ናይ ምንባብ ጊዜና ከነዕርዮ እስከ ናይ ምንባብ ጊዜ ይብል ከዕርዮ ይብል خبرنا አምላክ እቲ ቴሌቪዥን ዝወሰዶ ናይ ምንባብ ጊዜ ክንመልሶለና እቲ ቲክቶክ ዲ ካልዲ ዝወሰዶ ናይ ምንባብ ጊዜና እንታ ክንገብር ኣለና ክንመልሶ ኣለና ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ከነንብብ እንድሕር ጊዜ ዘይብልና ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ክዛረበና ኣይክእልን ክንሰምዖም ኣይንክእልን ኢና ማለት እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ብምንታይ ዝዛረብ በቃሉ እዩ ዝዛረብ ልዕሊ ኩሉ 900 በቃሉ እዩ ዝዛረብ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከነንብቦ ንቃል እግዚአብሔር ከነስተንትኖን ከለና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አውን ታገብረና ክዛረበና ይክብረና አምላክ ኩል ጊዜ እግዚአብሔር ብምንታይ ዝዛረብ እስከ በቃሉ ይዛረበሉ ሓደ እዋን እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ኣብ ኢዱ እንታይ ሒዙ ነይሩ ኣብ ኢዱ እንታይ ሒዙ ነይሩ መጽሐፍ ቅዱስ ሒዙ ነይሩ ትንቢት ኢሳያስ ሒዙ ነይሩ ሓቀይዶ መጽሐፍ ቅዱስ ዝሓዘ ባይዘወይ ሓደ ጊዜ ተማሂርና ነርና ኢና መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዝሓዘ ጥራሕ እዩ መልአኽ ካብ ሰማይ ተላኢኹ ፊልጶስ ካብ ርሑቕ ቦታ ተላኢኹ እንታይ ክገብር መጽሐፍ ቅዱስ ክንሕዞ ከለና መንፈስ ቅዱስ ክትርጉመልና ክጅምር ብሓቂ ዘለኩም ክመጽእ ክትርጉመን ሽዑ ልክዕ ፊልጶስ ኣርሕቕ ኣቢሉ ምስ ረኣዮ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኢልዎ ቀረብ እንታይ ግበረሉ ተርጉመሉ ኣነ በቕዳ ዓንቲ ትማሊ ተኣሽሙ ይገብር ነይረ እዞም ናይ ኣምላኽ ሰባት ምስ ቃል እግዚአብሔር ዘለዎም ጥብቆ ብጣዕሚ ዝገርመካ ምስ ናይ እግዚአብሔር አገልግሎት ዘለዎም ጥብቆ መኒኻ ትብሎ ፊልጶስ ርኢ ምስ ኣበሎሲ ኣታታ ሰረገላ ከዳ ክንደይ ትጥዕም ክንደይ ትጽብቕ ዋ ቫኬሽን ኢየሩሳሌም ከመይ ነይሩ እዚ ዝንጉርጉር ዝብል ክዳንካ ኣብ ኢትዮጵያ ድሽየጥ ክንደይ ነገር ክሓቶ ትኽእል ነይሩ እቲ ጉዳይ ግን ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ነይሩ እቲ ጉዳይ ባዲሙ ስለ ዝነበረ ደሪቁ ስለ ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ከንብብ ክጅምር ከሎ መንፈስ ቅዱስ ቀረብ ተርጉመሉ ኢሉ ኣብ ፊልጶስ ኮይኑ ከኣነ ተቃሉ እንታይ ገይርዎ ተርጉሙሉ ማለት እዩ ኣምላኽ ምስክር ናይ ብሓቂ ዝብለኩም መጽሐፍ ቅዱስኩም ከተፍቅርዎ እንድሕር ጀሚርኩም እግዚአብሔር ክትርጉመልኩም ክጅምር በቃሉ ድማ እዩ ዝመርሓና መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉ ቃልካ ትፈልጥዎኩም ትቃል ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ከዓ እንታይ ማለት እዩ በቃልካ እንታይ ዝገብር ዝምራሕ ማለት ስለዚህ በቃሉ እዩ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ዝገብረና ዝመርሓና በቃሉ እዩ ዝዛረበና መንፈስ ቅዱስ ክመርሓኩም ይደልዩ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ጉዳይኩም ክመርሓኩም ይደልዩ ጊዜ ንቃል ኣምላኽ ሃብዎ ብሓቂ ዝብለኩም ፈትንዎ ኣንብቡ ቃል እግዚአብሔር ንዑ መዲቴት ግበሩ ካብቲ ቃል ንዓኹም ዝኸውን ድምፂ መንፈስ ቅዱስ ክዛረበኩም አሜን ደብሩካ ያ ስለዚህ ምስ ቃሉ ንቃሉ ጊዜ ክንህቦ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኩልና ካልኣይ ጢሞቴዎስ ንገንጽል እሞ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ሃሌሉያ ካብ 14-15 ከምዚ ይብል ንስኻ ግና ካብ እንመን ከም እተማሃርካ ፈሊጥካ ነተን ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ በእምነት በክርስቶስ ኢየሱስ ንምድሓን ከለብማኻ ዝኽእላ ቅዱሳት ጽሑፋት ፈሊጥካ በትተማሃርካያን ተረዳእካያን ጽናዕ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውንሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ ኢሉ ካብዚኣተን ሰለስተ ነጥቢ ክንርኢ ኢና ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ በቃሉ ስለ ዝመርሕ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣሎ ንስኻ ግና ካብ እንመን ከም እተማሃርካ ፈሊጥካ ነተን ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ ብእምነት በክርስቶስ ኢየሱስ ንምንታይ ምሳይ እስከ ንምንታይ ንምድሓን እንታይ ገብረኻ ዝኽእላ ከለብማኻ ዝኽእላ ቅዱሳት ጽሑፋት ፈሊጥካ ስለዚህ ነተን ቃላት ክትፈልጠን ኣለካ ይብል ኣሎ ክብረና ኣምላኽ እግዚአብሔር እንታይ ክትገብሮ ኣለካ ክትፈልጦ ኣለካ ይብል ኣሎ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ስለዚህ ንቃሉ ክንፈልጦ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ካብ ህፃንነትካ ካብ ቁልዕነትካ ጀሚረንካ እንታይ ዝገብራኻ ከለብማኻ ዝኽእላ እየን እዘን ቃላት እዚኣተን ስለዚህ እንታይ ግበረን ይብል ኣሎ ፍለጠን ይብል ኣሎ ክብረና ኣምላኽ ስለዚህ ኩሉ እዋን ቃል እግዚአብሔር ብምልኣት ኣባኹም ይሕደር ኢሉና ኣምላኽ ምስል ኩሉ ጊዜ ብፍልጠት ቃል እግዚአብሔር ሙሉአት ክንከውን ይግባአና ይኽብረና ኣምላኽ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ አይወድቅን ቃል እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ ብርቱዕ ቃል እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ ሓያል ቃል እግዚአብሔር እንተለካ በመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ምስኡ እንታይ ክትገብር ኮኔክት ኢኻ ትገብር ተኻልኣይቲ እንታይ ኢልዋ መስለኩም መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ ዋው እስከ መጽሐፍ ቅዱስ በሉ ፊክሽን ኣይኮነን መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ መጽሐፍ ኣብቲ ጽሑፍ ሲ መን ኣሎ
ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አሎ ኡፍ ተባሂልሉ እዩ መጽሐፍ ዝብላል በመንፈስ ቅዱስ ተጻፈ መጽሐፍ ካልኦት መጽሐፍቲ አንቢብካዮም ዝምነው ከውን ከሎ እዚ መጽሐፍ እዚ ግን አንቢብካዮ አጥጽባ ሐዲሽ ይኽብረና አምላኽ ስለዚህ ኩል ጊዜ ቃል እግዚአብሔር ከነንብብ ቃል እግዚአብሔር ክንፈልጦ መንፈስ አምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ ስለዝኾነ ኩል ጊዜ ምስ ቃሉ ሕብረት ክህልወና ከሎ መንፈስ ቅዱስ እንተኽብረና ይሽዑ ክመርሐና ይኽብረና አምላኽ ክመርሐና ብሓቂ ይብለኩም ክዛረበና ንውሽጥና ክዛረቦ لعل حلمي لعل رأي لعل خالق لعل نبي متي إذا مبروجير يبلك كله እግዚአብሔር ገለመለ لعل ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳንበብካ አራት ካኸለኻ አብሳሎን ካኸለኻ መንፈስ ቅዱስ ቃሉ እንዳንበብካ ተዛረበካ እስከ ተዛሪብኩም ዝፈልጥ መንፈስ ቅዱስ በቃሉ ተዛሪብኩም ዝፈልጥ ያ ይዛረብ በቃሉ እንታይ ዝገብር ዝዛረበና ስለዚህ በቃሉ ስለዚህ ዝዛረበና መንፈስ ቅዱስ ጊዜን ቃሉ ክንህቦ ይደልየናሉ ክንደይ ዝኸውን ጊዜ ለና መስቃሉ أبقالو يزلوا تسبي أما عرف سلسلة نزكيل تايلو نتا متحف تايقبرا بالعيا يلو أما عرف سلسلة شو عتن دي منفس نتشي تنبيل وأتامي نامي أبي يزلوك على እግዚአብሔር نقرب أبي يزلوك على أو مشتخا زلوك على كبرنا أملاهم إذا أو مشتنا زلوك علينا انتاي نقرب بمنفس قدس كنزاربون كلنا زخون كأورنا أو مشتنا أيكونني أو مشتنا زحزنا يوك على كبرنا أملاخ يكون حيلي حو خوينو نصرعنا انتاي قبرو يملأ أتاود سب زنقت عطاطنتس انتاي كوني هياو دو كوني لو نسخات فلت يلو شو انتاي لو انتاي قبر يلو تنبه اتوم نقط عطاطنتي انتاي سمعوا بالله انتاي سمعوا بالله قال እግዚአብሔር سمعوا بالله بس قال እግዚአብሔር بلو سمعوا زي الزاز يله كبرنا املاخ ስለዚህ ኩል ጊዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉውን ንጸላኢና በመንፈስ ቅዱስ በመንታይ ይስዒርዎ በቃሉ ጽሑፍ እንዳበለ ይስዒርዎ أملاك مسجد. سلسلة السؤال كأبن سؤال كينبل لك ويزرب على لك أي تزاربني كا كتزارب عند حركون كا على زيابير نتوكنا تحت كتزارب بخبرنا أملاك. ما تحب دوسي نقرنا عند حر حامي مكا أنت كاتنبه بقوسلو حاوي تفويسه. قال أملاك يسرح. أمين كايو أوش تقاسل زلوا بقوسلو أنت يكوينه حاوي تنبل لك أبيه أبتكون تحت كمالت. التحمام بقوسلو حاوي ينبل له تعنا الله أبيه وتي. أتامين. سلسلة تايقبر باو فرحات إن حد يجعلنا كألو دما منفس تبعات إيه قال كيكون كانت تزارد لك قال خامس إسكات شدر زمان منفس تبعات يتوهيبه سلسلة نايفره منفس أنا أي توهبكم أنا تبعي تنبيل لك أنا بسخ آمين آمين إسكا أنا تبعي بلو إسكا أنا حيالي بلو إكزابير مسايو بلو هاليلويا مساخاي لنيو إكزابير مسايو تبل فويسكاي لنيو إكزابير فواسيه تبل أنت تقبر لك بروفيسور تقبر لك تنبل لك مالتي اتقال دما هاليلويا حوقي نصلات هاي بلعم كبرنا امنا سيف كوين نصلات هاي قرصم قال إكزابير دلو وسب فلوتي قال إكزابير دمل أسب بخونتات كعلى لك هاي شجري كم زغير اقاليت كم زقوينو كم استفديرو ايب لكاني تو انت بالكا خلاي قرنطس معرف كنت يذب لك آمين آمين انت دوكا يا فيليبي معرف 4 بغويتا تحوس بلكم الله مليو ابزخم كم ايايتي او وشطو ملي زلو حيال سب قال እግዚአብሔር ተዓጥቀሰኒ አሜን ደብሩላ حيال سب ينسو مغنياتو داويت وانتاي يلو مسلكم وغحتا كم زصبيو انغيه نمنتاي كاصبلخو نمنتاي كاصبلخو ንጉስ ይኮን ይር ንቃል ካጽበኒ ይኹይ እቶም ናይ ለይተ ሓለውቲ ኣነ ሓደ ግዜ ክሓስብ ከለኹ ናይ ለይተ ሓለውቲ ሲ ብጣዕሚዮም ዝናፈቁ ወይ ድማ ሃረር ዝብሉ ዝጽበዩ ንመን እዮም ዝጽበዩ ምን ኣለ ዝነግረን ናይ ለይተ ሓለውቲ ወጋሕታ ልካ እንታይ ገብረ ኣለኹ ይጽበዮን ነው ይሉ ክብረና ኣምላኽ አንጌካ ንቃሉ ተጸበይ بمنفس ونسخ الزاربك يا خبرنا أملاك الله تمنفس مساخم ينبر أباخم يحضر إلو الناس لزلوا نيجزابير منفس زمر حنا بمنتا اندحرينا بقالو يو زمر حنا عمب كنفري حيارات كنكون اندحر كوينا قالوا استعتقنا سبات كنكون علم نقالي ليتن معلتن تايقبرو أستنت النمبر كاب أفكا عيتفليلو تعنا اللو قالوا سلام اللو قالوا حيل اللو قالوا بركات الله قال نكت على النيل بحق يزب لكم قال እግዚአብሔር ዝነግርኩም ሰባት ተደዋዊልኩም ቃል አምላክ ተዘራረው በቴሌፎን ቃል አምላክ አመገደክት ዝክትራኸቡ ከለኩም ቃል እግዚአብሔር እሱ ኃይል ለው እሱ የበረታዓካ መጽሐፍ ቅዱስኩም እንዲልና ንሓድሕድኩም እንዳተዘራረብኩም እንታይ ቃል እንዳተዘራረብኩም ይኹም ተመንፈስ አባላ ቃል እንዳተዘራረብኩም እንታይ ይምላኩም መንፈስ ይምላኩም ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ክትዘራረብ ከለካ እንታይ ዝመላካ መንፈስ ይዝመልአካ خبرنا أملاك
ሓደ ግዜ ምስ ሓደ ሓውና ነዊሕ መገዲ ተጓዒዝና ቃል ነግሮ ንሱ ይነግረን ንገለ በቃ ኣብቲ ተኣሽሙሲ ናይ ጸሎት መንፈስ ፈሲሱ ናብ ሃይዌይ ዝብለኩም ደሎ ብልሳን በቃ ምሻሎ መዝሙር ዓወቢልና ገለ ሓውቲ ኣብ መገዲ ቃሉ እንድሕር ኣሎ እቲ ሓዊ ልኮስ ይገብረና መንፈስ ቅዱስ ቃታ ይገብረካ ሰረመካ እታ ካልኣይቲ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ጌሩ ዝዛረበና ኣብ ውሽጥና ሰላም ብምሃብ ኣብ ውሽጥና እንታይ ብምሃብ ሰላም ብምሃብ ሰላም ካብቲ ሓደ እግዚኣብሔር ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም እንታይ ይግበር እያ ትብል ይግዛእ ናይ ክርስቶስ ሰላም ኣብ ልብኹም ይግዛእ እስከ ኣሜን ቅዱሳን ናይ ክርስቶስ ሰላም ኣብ ልብኹም ይግዛእ ሰላም ኣብ ውሽጥ ናይ ውሽጥኻ ሰላም ክትሕልዎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ዕግርግርግርግር ዝብለካ እንድሕር ኮይኑ something ይዛረበካ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ of course እቲ ሰላም እውን ካብ ቃል እግዚአብሔር ወፃኢ ኣይኮነን ተቀዳማይ ቃሉ ኢና ንህቦ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ሰላም ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ስራሕኩም ኣብ ክትቃተዎ ኣብ ትወፅዎ ኣብ ኩሉ ነገራትኩም ናይ ውሽጥኩም ሰላም ሓይል ኣለዎ